Nakay ba din sila? Deliver lang ko. Ha? Ma-deliver ko. Kay Ma'am Irene, ay sa kay Ma'am Risa. Oh, Risa. Sa pili lang ko, guro. Di lang ko, guro. Bili ko ano niyo? Ha? Di ko ano niyo? Bili ko lang sa surprise na. Surprise. Nang kwan, nang piano. Hello guys, sari kita di subong sa graduation sang Don Amando Bayot Senior Memorial Executive. Miss Neka Angela Ombega. Konsyal. Ma'am, kay Ma'am Irene. Kay Ma'am Risa, di ba? Rom din. Kay Ma'am Risa. Dire, lapit na dito na sa Rom. Pero di Rom, dire. Kay Iris. Kay Iris, kuno kay Iris. Napangita ko sa Iris, kay yan yung order. Hi ma'am. Oh, dito. Pangita ko lang. March sabi sa iyang advisory. Okay. Hi. Binsa. Ato pa sa mga March. Oh, di ko ma-plaster sa Romo. Dari sa room. Dire. Ikaw galing. Thank you, mama. Next in line is a grade 10 result and Rojas advisor, Mr. James Michael Villar and Mr. Lionel de los Santos, together with their grade 10 awardees and their parents. Graduating na ni sila. Hindi. Kuwan pa lang. May mga award lang. Pero ang graduating niya man, way pa. Abwas pa. Ha? Paano na yata? Gidong pisa na. Ay, hindi pa man sa malawag. Ipatawag lang sa. Oo, ipatawag. Dasi mo lang yun. Ipatawag. Kay Mother Earth, yaw ko patawag. Ganit. Deliver. Kay Iris. Kay Iris. Iris Jean. Surprise gift ko ni mama niya. Paano ma'am? Surprise gift? Surprise gift. Okay na yun si Ma'am Risa na itong bala. High school mo, Oh, high school. It is my great pleasure to introduce a Hi ma'am. Ma'am Iris ma'am. who has been guiding to life Mag-delivery ko ma'am si mo ma'am. Ambot lang, ko kabalo kung sino ang nag-book. Iris Jean Giestro. Ikaw din man ma'am. Please join me in welcoming our esteemed Pa, NY po ma'am, bali 2565. Kung gibayan ho. Mamatay ako doon. Wala nang pakiramdam. Dali, ay wala man sa tabi. Ikaw, wala man nabi kay naka-address ya ma'am. Naka-address Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. sa iya. Way mga way ko katawag sa iya. Bali diri lang sa IB abi sa iya naka-address oh. Pangitaon ko lang kuno si Ma'am Iris Jean Giestro. Sisira ulo. Ay ano yun? Eh nabayaran ko na dabi ni ma'am. Gago! Nabayaran ko na dabi. Nabayaran ko na dabi. Ay, si mama mo mama.
Shopee. Ikaw guys. Si mama niya. 565. Iris Jean Jestro, naka-address. Ma'am, congrats. It's a prank. Bukara mo ma'am, dito mo. Bukara ma'am. Bukara ma'am, bukara. Videoan ka ni mama mo. Bukara. May message sini di ma'am sa sulod. Congratulations, Iris Jane Destro. Love Mama and Papa. Oh my goodness. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Hindi magluwa, boss mo. Boss yung mga ano. Ano mo ma'am? Balmang kay mama, kay papa mo ma'am. Ano mo ma'am? Bal kay mama, kay papa mo. O ba sana yung ilang ano? Bukara ma'am. Jadi ang pangalan ba para may basaw nga ako kay mama mo. Thank you so much for your heartfelt opening remarks. Ikaw yung papa, sir. Ikaw yung papa. Ikaw yung papa. Ma'am Maria Elena Dorion, kami are Ay, ano na yung mo mambal kay mama kay papa mo. Basa sila to banga dua. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Wow. Yeah. Ay, kay papa, wala ha. Congratulations, gid mama. Ay, dala mo na ito sa tunga, ma'am, para pwede mo na ito maano sa ilaw. Ikaw na tukar. Hi. Dalawang ko na lang babalik. Remembras. Oh, ay, ikaw na madala. Gali kay surprise na para siya mo. Okay, pero kita yan na gina. Oh, wala makita. May di kayo guro ma'am sa music ay. Ay magakuan ka na sina. Ma'am, thank you mama. Watching you grow and achieve your dreams has been great privilege of your life. Wow, sana all. Congrats my beloved daughter, my sweet daughter, on your recognition day. I want you to know that we are so proud of you from Mama and Papa. Palakpak. Hi, thank you. May ano po. Congrats, patayo na lang. Bye-bye.